اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak pakai kompak tangki. Dak ka sound system bass tak usah bass ngebas tangki. Bass patoronan malih jelas nika ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian naki tangki. Pak kompak papa debi ajunan nikah ajawab salama artis kasa. Papa de kompak kaban ajawab salama artis nenge pentas. Kula mau nampo mirengakin ngeset kaset kasak bila artis ngolok salam si ajawab nikah luar biasa. Jadi cek pakala mana bisa sareng jawabanna sampeyan si ajawab salam ma artis. Padahal salam ma artis nikah korang tepak. Saya maksud korang tepak nggak nikah. Beri contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tanya kaki kayak mana kalau tepak kan gitu. Jadi salam nikah sonat kula ngolok salam sonat ajunan beni sonat ajawab tapi wajib kan. Si oning male tambah oning si tak oning male oning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Neng ini kan boleh kula iman ka iman ngisi pengajian salam bi sholawat emaus tak pate kompak. Iman ka iman nih gagul. Okay. Bulan bari gula ngiseen nginyamplong kilangan nikah pada bikan tepon lo iman ka iman. Bila asman Rasulullah sebut sehingga jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi nikah tak kompak. Berarti bila tak kompak ndeng kanan deki korang setrum maka Rasulullah. Thank you. Korang setrum. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Wa qala aidan fi hadithin ukhra.
la tadhkuru halkakum illa bi khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama ngireng amuji ban asyukur kaajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Sikadima kaul ajunan paste sareng ajunan Allah. Bisa aki pangki, bisa aki lengki. Nengisetong majlis seijulukin kebunan swarga ban Gusti Kanjeng Nabi. Nengi majlis seinsyaallah penuh kalaban barokah kak dintoh dalam rangka memperingati haul pujuk sita kan sareng pujuk tarbiyah cukan pujuk salimin ane kan moga mantar papangkian kaul ajunan itu yakina papangkian seteti sakseh laku paki bila depak ke ajunan Allah itu yakina sakseh laku paki bila depak ke alam akhirat tetia penyebab salamata kaul ajunan dari seksa ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Bencukan papangkian mengimal lemangken beni kuncoma apangki nengi setong tanian otaba setong tempat seepesa kalaban embong tapi moga manter tetia papangkian seberkelanjutan sampai laku paki depak kak suarga ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu moga mantar tetepai parengaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seemba seker pekeran seeman dak ka kaula ajunan sanaus kaula ajunan nikangala embu seniser kakaula sareng kaajunan sanaus sakaula ajunan nika tak toman ngireng lalampah epon sesayang kakaula sareng pete ajunan sanaus sakaula ajunan nika tak toman toro oca epektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam sepenuh kalaban kakendagan epektaban Rasulullah dari alam kau sepenuh kalaban monlo engkok mun selain labeni oreng ipektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam katakabburan ipektaban Gusti Kanjeng Nabi dari alam kasombongan dak ka alam sepenuh kalaban hidayat epon Allah dak ka alam sepenuh kalaban katawadduan kalaban kaantep asoran lebat hadis-hadis epon lebat lalampah epon engki kak dinto dak ka agama Islam seianut sareng kaul ajunan alladzi ya'lu wa la yu'la alaih. Para ajunan sesangat imul yakin sareng Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kula amul yakin nika sampai kalau pairing gelek salam mangat lo tuli jawab tangki penghormatan nika sampai kalau pairing mangkan cek biasa akin sira saos pon sing ngolok salam ngi pentas ikai mak saos sampean wajib mun tak jawab dusah lagi. Pole sholawat ibaca sampean tak jawab anika yang ke umat Nabi Muhammad si paling cerek. Mungkin cerek obeng demin tapi mun ye cap cerek Nabi Muhammad kakam mak aku leben ajunan anika. Sebutan kaula mul yakin sarira nasi muljah Ki Haji Abdus Salam sebutan kaula amul yakin saliran simul lagi Haji Mujib Zubair juga tak lupa dek saliran simul lagi Haji Ja'far Shodiq Abrari juga dek saliran simul ketua panitia Al Ustad Nurul Muhammad benda sedaja para kiai si abdina lo bisa nyebut asma ipon ajunan situng persitung tokoh masyarakat para muallimil Quran para ibu nyai hadirin wal hadirat sesami imbul yakin Allah subhanahu wa ta'ala jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri khususnya pon Bapak Kepala Desa Taman Bapak Kelebun Jamali
beserta aparaturipun sesangat betul ula amul jakin sukan talo pada ka Bapak dan Ramil Bapak Suparman sukan Bapak Robianto sesangat betul kaula amul jakin terbetan kaula anak zimin. Hadirin jamaah pengajian seimul yakin Allah Subhanahu wa taala. Acara malam mangkin nikah acara apa? Haul. Seoning tikel pon lana paperangaki. La tausan nampakin bala lamba khol tikel pon cek nampakin kesombongan. Tak kadang-kadang santri sing aneka. Oning kaula Pak Ustaz cek haul nikah acara tahunan tapi tak usah tampakin atau berekspresi kesombongan tak usah teng. Tegi. Seoning kila mirengaki si taoning maleoning. Haul Bu Pak acara tahunan. Acara seilaksanakin saben tahun dalam ahol keni kacaan ring matura hol aslin kelero haul tangki kila malik kempang panjenengan neka paham lah hol bon dalam acara hol neka biasan iman ka iman acara iman ka iman pengajian neka biasan nyebut lalampa kon lakon sae seekalako sarang almarhum seiya kholen nika pada tanggal 10 Syawal khola Habib Soleh Tanggul nika mana bisi acara nika lalu kira acerita Abdun nika lalu kira acerita masalah jual beli tanton seijelasaki masalah lalampah sesae kon lakon sesae kata waddu anna Habib Soleh kaantep asuran Habib Soleh melak malam Habib Soleh tahajud teban sampai terota nika nyaman haul mun edalem bahasa Arab acaretah otabe ajlasaki lalampah kon lakon sesae seekelako sarang pujuk sita tarbiyah salimin nika bahasa Arab paca epon nak kanak santreh manaqib napa keng male bede online manakib nika bahasa Arab napah manakib Bu mun itanyakin deki sampean sopama bapak lo hadir manakib cepon Ustadz Afton ingki Kak Dinto otabe sama dengan nyeritaakin kasayan nyeritaakin ibadah nyeritaakin sejarah nyeritaakin lalampan almarhum seiya kholen nika nyaman manakib paham manabi etarek pamasok ke bahasa Indonesia nika nyaman biografi malecek mantepah malelok di khol apa cek mana Nabi Muhammad ada khol mana malelok ngani ka kula lo abri jawaban saya terlalu detil sampai neng muka nih tafsir nikah malelok puyeng tangki karena kula benajunan mangken lah puyeng bi corona male tak tambah puyeng bi kula ibri jawaban saya teng secek masuk nakal setong saya khona holil nikah rebur khol ngekholen lebur aziaro ke Hamid Pasuruan ki bede swargen lebur khol ngekholen lebur aziaro tak paham aziaro tarka kuburan guys. Kiai Asrori ke dinding Sorbaja. Ke Maimun Zubair bon kiai sebada neng Indonesia otaba sebada elwara Indonesia sebada ebabah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama nika pasti lebur khol ngekholen nika pasti lebur aziaro bani insyaallah kula lo abahasa di luaran Jam'iyah Nahdlatul Ulama siapa orang kula abahasa Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebada ebabah naunganna NU jadi mun kaula ajunan nika ngako ngireng ke Hasyim Asy'ari mun kaula ajunan nika ngako santren Syekhona Khalil Bangkalan pah tak lebur ka kholan pah tak lebur ka ziarah harus dipertanyakan. Lah tahu saki muka nih tafsir Marogi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jamal, tafsir tahu sadan malilok tambarwat. Jadi mun bahasa ngakeun ika immadulillah sama mama nika nangkin amin ka compok waduan ngani ka male sampurna. Tangki. Anika. Jadi mun kaula ajunan ki ngako
Otabat ro'yak wa santren Bahasim As'ari ke Wahab Hasbullah ke Bisri Sansuri ini kan angkin lebur kakholan karena beliau lebur kakholan beliau lebur aziaroh tore atau asera kula benajunan nangkin kerpekir palempu kiki nika termasuk jawaban otabat dalil secek masuk nakal tore kaula ajunan mun pas lo ngiring genikah tore pon santre kayak mak saos pon kula lalo epele santre kayak mak saos mun tak ngiring Bahasim mun tak ngiring ke Khalil Nawawi Sidogiri mun tak ngiring ke Hamid bin ulama selakar masyhur kawaliina apal kitab napa gula ben sampean cari kadang maos kitab loning napa boleh apal napa boleh ngarang cari kadang makioning tak yang malakin nika jawaban secek nak nika paham tadi bahasa Indonesian haul nika biografi menceritakan kebaikan orang yang dihauli nyeritaakin kebagusan tingkah akhlak andap asorra dermawanna lambeen bagus kaboletang ke ceritaakin ngi malam mangkin akati pujuk sita pujuk tarbiyah ben pujuk salimin tapi mun kholan nika miki beda gelok ki nyambeliano beda naseen beda napan mungkin bigulai mau saarten saos tangki mau saarten saos mun sampean nika saumpama beda siki mateteng ya tapi engko lo pati partajeki ya mungkin karo cuma adolil Bahasim saya kena Khalil ben ulama lain nganika baca arten malologi mun tro jelas amin kecompolan apa saya saos bakto sayyidatina Khadijatul Kubra nika tepaken ben Rasulullah benerin tan ring Madura iya kholen tan ring kanto Gusti Kanjeng Nabi nika nyamblimbe mun deki saya bahas saumpama miki beda cukup madein miki beda cukup mbeen cukup sapen saumpama bakto sayyidatina Khadijatul Kubra iya kholen ben Sayyid Gusti Kanjeng Nabi ini kan yang belimbi lastari embi beli ketok papu lempuk Gusti Kanjeng Nabi ada buka sahabat Arya ateraki ka kancan Khadijah se akrab Arya ateraki ka tatanggen Khadijah se kasenengin Arya ateraki arwah rombongan na Khadijah yang belimbi juga Gusti Kanjeng Nabi paham tadi sesangat kula ben ajunan nika takok hol nika pas tade nengi taman kula ruwet pas sobong hol nika boleh tore okor ben akal boleh tangki okor ben akal hol nika minangka ahlak ke kaula ajunan si odi kasesejen nika minangka tatak raman kaula ajunan seki sehat kasesejen mon sobong mun lo perantara pujuk sita tarbiyah ben pujuk salimin kakam aku le benajunan mun ada ering banyak kula benajunan mun setelok ni Pak Bu kula make hitak jepok kula lo oning kesaleran lo kera pada ben kula ajunan pada ere esto mun malam lo kera pada ben kula ben ajunan ngerok ngalak sakelara napa si andelekin kula benajunan mun lo nalpe mun lo pujuk setelok ni kai kebe wasila kangkui kaula ajunan ngaule rahmat Allah tore sera saos pun tahu saya tak makan kula sering ada bu iman ke iman mun beda cara imtihanan mangken santre mangken bi santre konani ka jauh dalam napa jauh di dalam akhlak mangken nika banyak nengi ka imam pesantren beda metode cara cepat maos kitab 3 bulan bisa maos kitab beda al-miftah beda amsilati beda metode lain kadang 5 bulan si tak toman kenal horob sekali bisa pelak macam kitab tapi anapa minta ipamanci ben Allah tapi anapa man pelemana ke masyarakat mi cita nangun dengan masyarakat kata diman sobung tata krama sobung akhlakul karimah sobung paham lagi ini kan termasuk akhlak kekulaban ajunan ke pujuk setelok ni pakwabungan pujuk setelok ngolatin nak poton sana usah ajunan tak ngening hubungan nasab sana usah ajunan tak ngening hubungan darah ben pujuk setelok sana usah kaula ajunan tak ngening hubungan keluarga pakwabungan pakwami semah kasak lok sete Pak Bu kasak king apindah tempat paringin rezeki ben Gusti Allah paham cek sampai kaula nyangka pujuk setelok ni kasete
Allah Ta'ala ada bu dalam Al-Quran orang setelok jalok seta keng api na tempat beri rasyid ke badan alam lain. Alam napanya mana? Alam barzah. Paham? Jadi lah tak usah lah mahelap tangki. Tak usah lah mahelap serak saus pun. Mulai dari santri sampai ke ustad ya lagi kiai sekali tangki sepora. Ulanya yakin apa badan? Anu khol ni ka haram, ka kufuran haram, ani ka dosa, ani ka bid'ah ni ka. Ni ka pembahasanna beuni ngingak nikah, main ka maroma, meli gena, meli jiri, mari nak ngani ka. Ungki polan sempian NU. Beuni moala masalah se polan NU. Pola sampean pernah sete, lok toman sete gula. Lok toman tam. Keng kaula ajunan kutu yakin karena kaula ajunan sana usah lok toman ngaji ka Baholil Bengkalan, lok toman ngaji ka Ki Hasyim Asy'ari terok iya kuah santren beliau. Napa Pak Bu siang telekin kaula? Tore. Pangkat sepaling mulja. Predikat sepaling agung. Si Allah Ta'ala marengaki ka orang soleh, sangking muljen pangkat te orang soleh, sangking muljen predikat te orang soleh, pula ajunan cinta kareng soleh, genikah minangkah tiket kaangkui masuk ke surga Allah. Paham? Iulang na boleh. Sana usah ibadah kula ben ajunan tak pada ben bujuk sita, bujuk tarbiyah, bujuk salimin. Lah jelas tak kira pada lah. Makai kula lah jelas tak kira pada. Jauh. Tapi kula lok ke di ate, kaula ajunan tak oleh ke di ate. Napa Pak Ustaz kula teruk apolo ngaben bujuk sita, bujuk tarbiyah, bujuk salimin. Sana usah kon lakon jen kula lok sami sareng beliau. Sana usah terakat kula lok sami sareng beliau. Sana usah solat kaula lok sami sareng beliau. Cukup cinta neng yate kaula ajunan ka beliau, sambungakin rohani kaula ajunan dek ka beliau, nikah sambungan kaula ajunan, cintaan kaula ajunan, nikah minangka situng tiket kaangkui areng sareng ben beliau laku paki neng iswarka ipon Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kamadulillah Pak Ustaz, mangken ibaca amarin. Mangken deng lakar ngak geni kaiban keiman pengajian. Alhamdulillah lo parjaj. Soalnya mungkin terlalu pinter. Orang ini kan akan ada modern terlalu pinter. Kadang akhirnya apa yang kacece ben pikiran nabi kapinteran. Lagi. Syekh Muhammad Habib Omar Al-Hafidh gurun ulama sadunia. Tore, la tantang genika. Tore, gurun ulama sedunia. Habib Omar Al-Hafidh. Pada oning tangki, sana usah tak oning langsung apangki nengi futun banyak, ngiampel banyak futun banyak. Sera Habib Omar bin Hafidh, gurun ulama satunya, gurun habaib satunya, la tantang genika. Mun kula benajunan karo kun oning ngajurmia, la tantang. Napa debun beliau? Debun beliau idza ahbabta salihin fa'lam anna fika khaira. Wa idza ahabbaka salihun fa'lam anna fika sirra. Cak majuran mun seda orang taman seneng ka orang soleh, maka edalem dadan seda beda kapekusen sesabain ben Allah. Edadan seda esabain kapekusen ben Allah. Koma terusana wa idza ahabbaka salihun fa'lam anna fika sirra. Mun sampai pujuk setelok nika niser ngolatin kaula ajunan, seneng katengkan kaula ajunan, esto karena ajunan nika asampung rohanin ka beliau. Napa debun Habib Omar bin Hafidh fa'lam anna fika sirra. Ededen sede orang taman beda rahasia, si rahasia je tak beki ka sapa aboi kecuali ka orang seika suka di Allah. Paham? Korang nak latang tang gini gabon, tore kula bisa ngateraki nyari kanca bola beda si abang kia bi Habib Omar si apal hadis lebih 10.000 hadis apal lah. Tore bahkan beda si ada bu ulama apal 1 juta hadis, kula impian apal sana apa? Tore nama lelo repot tangki lanoro
orang selakar karatu, selakar la positif karatun ka Allah. Malika ula ajunan lo watrawat dengar-dengar ni ka Pak Bu Iban ka iman. Lo compok gula dengar isi tuan do makin tepan marak. Compok gula saya jawab. Orang ngakebai kegiatan, si kegiatan kenika nyimpang dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama alasanna keng terkenal lah kakak cering terkenal lah kenika tak oleh obeng. Anggi. Torenya rese hasil zaos. Contoh ngak napa si ngak mangken nih kah? Gelak sepoin ser Ustaz Nurul Muhammad ben remaja selain dari Cebo, dari Poli, dari Jakarta, Tanjung Priuk, Semarang, Tuban, ben kesedejana ajunan Pak Bu le ale tak kakak wallahi toron araya aki ngak mangken tak rogi. Lo rogi sampean. Sela sampian sema bede, sema keluar biaya, sema majago terob ben ngunceng korse sampai atanak ben ibu-ibu sedaja sampian ni kalau kira rogi. Bila Pak Ustad kula teroni ngahasil lah bingkengan neng yajunan Allah. Beren gelek le alek bede iberen langkur sing ngucap amin cek nyarenga. Bagus tangki. Kula ka pengajian Ustaz cai pun empian 2 tahun sita pongkor cai pun mun ka pengajian cai pun bakal nganeka tore bi kula pajiri ki gencerena orang entar ka pengajian benih kasoki Pak Bu ki benih kasoki napa sepatot paring ngagi ka orang selebur ka pengajian suwargan Allah suwargan Gusti Allah ghanimatu majalisil ilm al jannah. Debun Gusti Kanjeng Nabi sepatot bagi ota beri sekotu beri aki ka orang selebur ngaji selebur lengkini majelis ilmu subung pole benih soki tapi napa suwargan Gusti Allah benih kontraan benih dagangan paju benih tapi yang deki bisa arembet ka dagangan paju ben barokah Pak Bu. Deki bisa rembet bila kaula ajunan kenging berokan pujuk sita tarbiyah ban pujuk salimin nika rembet diin jemper dagangan na epa barokah ban Allah bisnis saya epa barokah ban Allah kaula ajunan kutu yakin cek bede barokah anapa karena nang yen unika bede barokah bede pangajian barokah Syekh Muhammad Asy'arawi Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi adabuh panapah barokanika jundun khafiyun min junudillah yursiluha ila man yasha'u min ibadihi fa in halat fil mal aktharathu wa in halat fil waladi aslahathu wa in halat fil umri a'marathu. Barokah nikah termasuk tentaran Allah sesamar. Barokah nikah parengaki ben Allah Ta'ala ka manusia seekasukanin Allah. Mun barokah nikah tepe ka kaula ben ka ajunan sabe ka umur nikah kebay alako ibadah. Tang umur barokah panja. Mpian bisa anilai tibi, tau sanilai aki ka oreng. Engkok marida tengah kholan malemah laku 2 malam saminggu sabulan barokah ben puntenna sampean bisa nilai tibi Pak Bu. Mun pejenga tambah cakang, ibaden tambah mapan, kabele tangke tambah bagus, tambah lampek kareng fakir ben ka anak yatim nika barokah. Paham? Manabi barokah nika saumpama ben Allah sabe kana botoh saumpama. Nak poton ni kama celep kakula ben ajunan. Bedadang-kadang nak poton ni kama selak masaleko pada bi tananguh. Pada bi olahan beres maruwet to. Soro ka bere ka lauk, soro ka lauk ka timur nika. Nika termasuk nak poto tak barokah. Jadi kaula ajunan mentero nak poton barokah palebur along polong bareng orang soleh, palebur along polong ning majelis ilmu, ning majelis taklim. Insyaallah nak poto kaula ajunan epa barokah ban Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mun barokah ni ka esaba katunya epa berkat ban Allah. Tak keluar obeng kaula ban ajunan dari kantong, dari tas, dari dompet kecuali keluar dek kacelen seiridai Allah. Tak keluar obeng kaula ajunan dari dompet, dari kantong, dari tas kecuali obeng kenika nambahin pangatakok ka Gusti Allah.
ibagi ka reng miskin, ibagi ka anak yatim, ibagi ka masjid, ibagi ka madrasah, ibagi ka guru ben sampai terotah. Nika rezeki barokah. Hadirin jemaah pengajian, sami mulyakin Allah Subhanahu wa taala. Acara mungkin nika haul. Saya rasa nyuruh akhol nika Ustaz sambama. Tore malejiri. Perintah gelak gula ada bu dari ada haul esen nika nyeretaakin kasayana orang saya kholen. Haul nika nyeretaakin lalampan orang saya kholen. Makin telok saya kholen. Bahasa Eropa manakib, bahasa Indonesia napa biogra, napa beda perintah dari Gusti Kanjeng Nabi. Bada, kamma hadis bada. Gusti Kanjeng Nabi ada bu. Hadis sahih, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim." Cerita akin tang umat. Kabala. Mahasina mautakum kabagusan. Kamapanan, sejarah bagus orang selatada umur. Wa kuffu an masawihim. Mun bak cubaan kabele ke orang lain. Mun bak cubaan tahu sakatotor. Nika termasuk larangan dari Rasulullah. Kaula nika tantuan beda cubaan cuken lambak ki ngoden insyaallah beda ngak kenikan. Tangki orang kecuali Sayyidina Ali tangki. Kecuali Sayyidina Ali ban Gusti Kanjeng Nabi. Mun kaula ajunan lambak pernah keduan masa selok pate saya entah lambak pernah tuti nikah ban sampai torotah. Tapi ben Gusti Kanjeng Nabi sorot cerita akin kacubaan na orang sesete dari kaula ajunan. Jadi ahaul otaben cerita akin manakib menceritakan biografi orang sesoleh ulama kiai otabe puju nikah perintah resmi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ki? Kalau paen perlu digarisbawahi perintah resmi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Beda boleh hadis lain Gusti Kanjeng Nabi ada bu. La tadhkuru halkakum illa bi khair. Kacareta orang selasete dari kakek kapitang umat kecuali kabagusan. Paham? Mereka makan gelak ki siangnya beda hataman tangki, beda hataman kan banyak ya kholen ahli kubur panjenengan tangki. Masya Allah senengnya luar biasa mangken Pak Bu. Masa sampean noning jaring sepokula senengi kuburan tende Pak genjeren si tak percaya genjeren apa Fatihah tahlil Quran Yasin ben sampai torot ben genjeren aja jen si sadar kaki nih kata ada Pak. Nikah beni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tangki beni Jam'iyah Nahdlatul Ulama depak Pak Bu. Bahkan kenjaran kenika Nabi depak ka ahli kubur kaula ajunan sobung bidan ben gunung kamsalil jibal depak anyama Pak Bu ya sedede si baru keduan potra lalemak pah pada maca tahlil gelek kuduan potra lalemak pah pada asadeka pada nyumpeng ke acara depak anyama tak kira kelero bentak kira taporot dek kabeng sepo kaula ajunan. Mun sampai kaula ajunan nikah kenging tuan bapak ben ibu si bedaya lam berzah ota beyalam kubur. Tahu sapot repot odik kaula ajunan tikel bon pakelaren koronan tapi mun kaula ajunan oleh tuan bengasepo si bedaya kuburan langkong reng sepo dua tibi bentuan para ulama bentuan orang sesoleh tahu sanggung bingung odik pahde mangkok tahu sada bunga nikah. Karena apa? Karena ridhan Gusti Allah si abadi kaula ajunan nikah tergantung ridhan bapak dan ibu kaula ajunan. Paham kan? Hadirin jemaah pengajian sesami imbul yakin Allah Subhanahu wa taala. Nikah acara haul. Ben banyak acara-acara si benih hol malolo tengah-teng acara pun malam Jumat bola ingkilakar sobung ijaman Nabi Muhammad sobung tore paburu ke akal boleh ki kecuali sampean munceng tatangke tore teh
mari maghrib ka compok teh, mari maghrib ka compok ka le cong ji Roma ji ji. Kecuali depak kalangker pas anyanyi dangdutan sompama. Depak kalangker pas anyanyi akaraukian utabe pokoknya ladut dangdutan. Lenika lo sae. Mendepak kalangker al-fatihah hadratin nabil mustafa pas yasin pas tahlil pas solawat pas burda ibun ka iman saya salah kenika. Bid'ah Pak Ustaz, engki tapi bid'ah kan beda dua. Beda bid'ah hasanah, beda bid'ah dola. Kon lakon selok pernah kalakon ngi jaman Gusti Kanjeng Nabi nyimpang ben ajaran Al-Qur'an, hadis, ijma, kias ben athar para sahabat nika dolalah nyaman. Nengi geni ka ibun ka iman senyimpang. Pola maca yasin beda Quran hadis tak ngol yakin. Maca tahlil la ilaha illallah beda Quran hadis ijma si tak ngol yakin kula teroningake tapi bi halamanna saya rasa ngarang kitab. Paham? Maca solawat mari tahlilan pah maca solawat kemit bi burda deng kadang mun ring seda pitong ngaren. Ya Rabbi bil Mustafa. Cuma Nabi Muhammad sobung kota engki kula oning pon sobung. Napa? Kaleron orang mos burda nengi malam Jumat ota besampian ngemit arba'in bangazapon napa kaleron esen burda ni kanapa nyanjung kamuljaan Nabi Muhammad ngormat kamuljaan Nabi Muhammad ben sapitorota paham ibun kaiman ki bid'ah tapi bid'ah hasanah paham Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Kula yakin pujuk setelok mangken sekholen nika ngolacin ka kaula ajunan. Kula yakin kula ngekholen zuken nengi compok ben bulan ben Jumat beki berjalan ning 15 tahun ben bulan. Saya rasa kholen pertama Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ben para bujuk, para pengarang kitab, para ulama, para habaib sekitar 400 belung polok ulama habaib ben bujuk. Ben bulan. Ning 16 tahun, sekitar 16 tahunan. Anapa? Kula keng terus seneng ngaka orang wali, polan emot kadabun Habib Umar bin Hafid kele, ken seneng kula ajunan kareng sesoleh, nengi dede kula ben ajunan beda kapekusen separingan Allah. Berarti mana Nabi nengi dada kaula ajunan ni kaki bada kapakusan pola tak pati abit pak bu nengi narakah budian setaja manusia bekal lebeten nengi narakah pola tak pati abit mon sampai orang sekholen ni kangolatin kalaban pangolatan rohmah pangolatan belas pangolatan niser iba ka kaula ben ajunan nengi dada kaula ajunan ni ka beda rahasian Allah saya sabe saya tak kempang rahasia ke nika isabe kadeden kaula ajunan mun lo eka sokani ben Allah mun tero eka sokanana palebur kaula ajunan ka orang soleh saya ra orang soleh Pak Ustad orang semapan aten gi pujuk nika insyaallah tak kira pati tenggian Pak Bu lo pada bigula ben ajunan lo e pangki cek pujuk nika lo oning maca kitab ngaratang ki sapora beni suuddon mun mangken nyari orang ngacap oning maos kitab mun mangken nyari orang ngarang kitab mangken nyari orang abahas kitab nika itap keratap salah tapi subung situ dibujuk paham anapa mi ngak genika kapinteran si ipaka ada mun keng bujuk menoreng kona orang sesole masya Allah apang kiben nak kena keni perasaan na area lebih mulja benengko apang kiben maleng perasaan na sampai katen arwah lebih mulja bingko apang kiben bajingan arwah lebih mapan deringko tak pernah ulama orang soleh pujuk apang kia ben pasir asaos orang apa aja orang bajingan neraka aja tukang main neraka mun puju tak kira Pak Abu, tak kira. Nah pampian pernah budabu ben eron orang wali punten tak pernah. Paham? Aku mun mangken masya Allah. Siapa wah? Orang tak bojong, neraka lah jelas. Ngarasan kundin abeun cibi neraka. Lagi. Sebora, kula budabu ngani kabengal polan kula ngangkep macedi tretan ibu bapak alek macedi panakan. Sebuah makan kula munion jauh pasti gandeng kula nika lucu pasti gandeng kula nika lucu
ke Holil Yasin, terus ke saya rasa ke Musli Adnan. Pokoknya lucu kan dengan gula lo bisa mah lucu. Jadi ngaji mi amin aja lucuan nih beni lawa itu kan. Keng maleng akali. Jadi male bede online, male bede hasil lah, male bede manfaat di kala dukale ya kholen tadi. Ladu kale ibadah kaula ajunan nikah sanau salok total ninte pujuk sita tarbiyah ben pujuk salim sanau selok 100% kaula nikah ninte kata weddu'na beni pas kaula nikah total tak atorok sama sekali samampun kaula ben ajunan pasti mun ikanto ni garing termasuk nak poton pasti oning ulam be pujuk sita mun mari maghrib daya saya baca sampai kol sekian tikal makai lalok pado sampai kol sekian ninte sana usah kaula ajunan lok sami sarang kon lakon na bujuk si telok nikah nyaman beda online pas mau beda kholan bentau tapi lakon tambah salbut eman nikah banyak biayan pak bu eman ibadan saya tak abajeng lah tikal makai ngalak sabak to malolo karena tak mungkin mun pujuk telok nikah tak abajeng mi pa beda orang wali tak abajeng mun ki lebur kau beng kula lo acerita orang jadab, orang majdub, seetarik akal kesadaran naban Allah, ikente akal kekanak-kanakan, saya tak tahu KPC, mun biru je seket lo oning, mun saya semira satu sibul oning, mun ni kalau abajeng lo apa dan, mun ki oning, dupolan ibu, iketan, atosan, je lama helap, tinggi, sera saos pon, sera saos, kadang lama helap, mun ki KPC ki lebur. Kareng bini racun ki pada bi jejeleng, mending jejeleng le-ale. Jejeleng ni kamu ngetilak lampu mun nambero nyantur kapu. Kerja pakai lampu. Atau abeli wala. Mun ki pada ban jejeleng kula terutama. Jela mahelap. Paham? Si tak tahu mana solat beri kadumal makula nyuon mas jadi bapak kuteh ale penakan toria solat langalak duhur malolo keluh. Kelu, entan beni pas kula nyoro asarat apa jangan entan kelu. Tak oning tuan, lah tahu saat dua kelu lah bismillah keng sambiacer. Saya tak tahu mana puasa seumpama beri semua tak puasa tahun pole apa asa tikal makai lalu opol kelu. Ngalak sana pak are ke teluare pas 15 16 pas 17 lekor 2 lekor 9 lekor kelu. Mentai late pak napa ini kata bisa pak bu, paham? Ben kaula ajunan kotu keduan keinginan otaba cita-cita kangkui au berjadi orang selebih saya monggu Gusti Allah. Tikal pak bu makai kaula ajunan ni kata saya cak noreng tapi saya monggu Allah. Mangken ibeleun pol benimal anah ka kula pribadi terutama kula keng mai muter ka abak kula tibi ni ka acara bagus mangken pon meriah itembeng bi 2 tahun sita pongkor sedaja panitia sedaja bu-ibu ya jaman benole nengko ya jaman sampai keluar ki neng yate sampai akuli ate kaula ajunan pak bapak sedaja li ale kan di majadi ya jaman nadongko eman Keng eman kadung apok pak nikah sekitar samingguan apok pak bodoh nyiwanika nikah malaikat ator keajunan Allah ya teh sampai akuli terutama panitia ya mun bening kok mun longkok cek sampai laden padena kaula ajunan keduan emas sakilu asiaran kamaleng dok saja maleng taman kulen di emas kesabe ibeben lencak koncin beden kata selabeng lober paham? Cek sampai hadirin jemaah pengajian sesami imbul yakin Allah subhanahu wa ta'ala kula lo alaranga ajunan neka lebur katunya hunten jarang maki kula lebur katunya tapi cek sampai tunya neka teti penyebab lopan kaula ajunan dek kaparentan Gusti Allah kula manabi emot kadabun Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada bunga nikah Innad dunya irtahalat mudbiratan wal akhiratu irtahalat muqbilatan walikullim minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun
wa gadan hisabun wala amalun. Nika male dadi rem ka kaula ajunan. Nika male dadi tatanggenan dek ka kaula ajunan. Male dadi pondasi ka kaula ajunan. Si kaula ajunan laku du malam nika pada loe pangki omor jek maren nika kula kita ada pak kacompo pas tatabrak sa umpama. Pada loe pangki je sehat jek tak makan tak kok ki sehat. Sombong korangin. Ujub korangin, riak korangin, sedian korangin, irian korangin. Karena apa? Karena debun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dunya nika ajalan nyorot. Kan melarat. Aro ajalan demah. Mun ajalan nika bahasan biasan secocok aneka kaade tangki. Ayo ajalan. Maju jalan, masa apa nyorot ring gerak jalan. Bi Sayyidina Ali dunya neka ajalan keng ajalan nyorot. Kenapa Pak Bu? Saya maksud Sayyidina Ali dunya saya tempatin kaula ajunan neka ajalan nyorot. Kaula ajunan si asal umur 20 tahun. Laku nika pas 2000 selekor umur selekor tahun. Umur 2 lekor tambah jauh ka dunya. Dunya neka sajen sajen tak kira apang kiban kula dunya Pak Bu. Kaula ajunan long molong mulai mangken cat abe terodi 1000 tahun lagi tapi tak bisa kan. Nikah sudah kenyataan sobung manosa seodi seterus saya alam dunya. Napa terusan ada bun Sayyidina Ali wal akhiratu irtahalat mukbilatan sedangkan akhirat nikah ajalan kaade ngadep saja. Kula sajen atambe umur, kula sajen atambe usia nikah sajen semak ke akhirat. Nikah sideng kadeng kaula ajunan lok sadar. Selok sadar nikah kadeng-kadeng penyebab penapa Pak Ustadz bisa jadi dunia Pak Bu bisa kadang-kadang dunia, bisa kadang-kadang pangkat, bisa kadang-kadang kewibawaan, bisa kadang-kadang paparing seiparingin Allah dek kaula ajunan nikah dadi penyebab dadi tanangu dadi penyakit kaula ajunan nikah lo sadar di akhirat nikah ajeun tambah semak ka kaula ajunan yo korban akal. Mbak kula sobung, ring sepola kek kula sobung, lambek beda sehat, ki ganteng ki ngudan ring sepo kula, sobung makin. Wal akhiratu irtahalat mukbilatan. Akhirat cambo semak ka kula benajunan. Jek saking akhirat nika bede peramian saumpama, dari taman bu ibu ajalan oleh 1 menit depak ka nikah. 2 menit depak ka nikah, setengah jam depak ka berek, 1 jam depak ka peramian. Pada ben ke nikah, dan semak akhirat. Kenapa? Karena yang tarin ben kula ajunan ini pasti tinggi. Pasti. Napa cai pon terusan ada bun Sayyidina Ali walikullim minhuma banun. Dunya ben akhirat ben dunya ajara endi anak buah. Endi anak buah. Beda majikanna, beda anak buan. Bila beda anak buan, beda majikanna. Dunya ben akhirat daripada ben majikan si andi anak buah wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya ngake-ngain ya manusia ngake-ngain ya orang taman seda cek sampai jadi anak buah dunya seda cek sampai perbudak dunya sampai lupa ka Gusti Allah sak kebai kaula benajunan wa kunu min abna'il akhirah beli jadi tibiin manusia orang taman iya jira jadi anak buan akhirat. Napa saya maksud jadi anak buan akhirat? Bekton ibadah, bekton asolat, bekton apasa, bekton ngaji. Ajaran agama Islam tak toman marwat, tak toman menuntut ka orang si memelu agama Islam harus ibadah tok punten. Bekton ngaji, bekton ajualan, bekton ibadah. Tapi seitekan naki ben Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa kunu min abna'il akhirah. Napa alasan Sayyidina Ali nekan ka kaula terutama ben kaajunan level kula sebede taman fa innal yauma amalun wala hisabun. Mangken ni 2000 selekor amalun wala hisabun. Kenangan nakalakuan malolo tade bitongan mangken Pak Bu empian dengkia 1000 kali sehari semalam kabel tangke empian nikah iria 1000 kali sehari semalam kabel tangke tade hesap pun mangken Pak Bu pakelar empian seti orang bengkot pakelar empian seti orang kurang ajar mangken nang tenang gula ben sampean kenapa beni hesap mangken urusan kalakuan
Terosaki ben Sayyidina Ali wa gadan hisabun wala amalun bingkengan depak ke alam kubur ota bedepak ka dina kiamat ota bedepak ka mahsyar ota bedepak ka catatan na beki amal becek ben amal cuba hisabun wala amalun tade kalakuan pejeng la ta'akuna Pak Bu bila kula benajunan depak ka kuburan depak ka hari kiamat depak ka mahsyar saja kala ta'akuna bila kau ajunan depak ka kuburan kiamat ka mahsyar awiritan la ta'akuna sekali pun wagadan hisabun wala amalun bingkengan tade kalakuan si beda cuma hesapa kalakuan si pernah ikalako ben kula ajunan mangken nih sepora seibu sepora terutama ke pribadi kula diri manter itu jekin orang si tambah are tambah minggu tambah bulan jekin orang si tambah takok ka Gusti Allah amin Allahumma amin manter itu jekin orang si ahli sujud ka Allah mantar jadikin orang sitada sifat iri neng yate sifat jengkin neng yate malika ula ajunan nikah lo todus bingkengan ngadepe ke ajunan Allah lo patelo malo kaula bingkengan munapang kiaban Rasulullah karena mandi kaula lakone tunya jengki Pak Bu ngalak bendera jibi mun orang la tada buku nengkok karo sebada bukun siapang kiaban Allah kolet mua Pak Bu siapang kiaban Rasulullah kaula ajunan tak kira bisa. Napa sih yang telekin gula benajunan mulok ngan teleki cinta ka pujuk sita pujuk tarbiyaban pujuk salimin tore jak mun kula menapa jeng nengi pateng-teng kula takbir bedai pateng-teng oleh 2 rakaat bedai tanah mirah 3 rakaat bedai patemon salam bedai suramadu nikah sih yang telekin ngakeli ngake-ngain sesoki ya termasuk gula di pangkat ustad ngane kan menterben Allah Ta'ala pangkat ben kasokian ni kalau dia penyebab kaula ajunan nikah aremiaki ke orang lain amin pangkat ben kasokian kawibawaan ben sapitorota manterlo atet yakin kaula ajunan saja ngintengaki ke orang lain beli manter tambah pasoki kula ajunan tambah tawaddu ka orang semelarat tambah sopan ka orang semelarat jaring kadang mun sing ngelok salam ring melarat Pak Bu padahal lo asaren pahrok mangerok ngalaim busi talka aja Assalamualaikum padahal assalamualaikum may pacik lemes ya Allah assalamualaikum lai temu jak nginjem apa si talka aja ikal jaring lama jadi yang bagi kiri panakan lagi kiri ngane ya olan mobil lo banyak mobil lo anu panakan sakit lai temu jak nginjem mobil assalamualaikum awat abah dung mate dung malah embong menterlo ngagene ka amin manter bagusa ka orang setandi kisi alem si oneng ngaji manterlo aremi yakin ka orang awam se bodoh ki men pas sering alem si oneng ngaji si oneng hukum si oneng kitab si oneng tafsir nika aremi yakin ka orang se bodoh pas nginteng ngaki ka orang awam nika najek kacepet kiamat najek kacepet de tengah kiamat mun mangken kula ajunan make alakuan apa ya tenang napa mun mangken kalakuan kaula ben ajunan selok langsung nikah beri okoman mun la berkaitan ben urusan ngicok pai temu nikah urusan polisi mun kula ben ajunan ngicok lo temu nikah nang tenang kan tapi nang akhirat tak bisa nang tenang kula ben ajunan karena apa karena nang akhirat nikah urusan hesap bitongan kerenaan wes kamar ya ring di maring taman ayo laba apaan lakon mulai ki umur 19 sampai umur 30 apaan lakon karing tuan demah kalaken demah kabinin na demah tanggung jawab panja kasantren demah kakurun kurang ajar panja tak bisa kau lajunan aku komentar papintere manusan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun gerbil yelem kunci colok kaula benajunan si abu dabu tanang kaula benajunan kalaben cucur si nyakseen soko dua kaula benajunan kalaben bagus la tau sa tak makan tak taki la tau sobung serang mun Gusti Kanjeng Nabi kaki seje taki alos sepindah tempat kula bi panjenengan ni kami pas lo ngunoro agenikah keduan jelan-jelan apa
Yulang na pole ben kula saya tak tahu mana bejeng tan teretan kula si bedai taman latihan ngalak duret tok. Mun mahripet takok sengkau wala di tasik atau di talon ngalak duret tok bon. Mun beda kata moyan pinter lho asara mi tak bejeng jong mi duret tok kabele soro kula wa bon luan apa. Bi Ustaz Afton pateng-teng kula soro ngalak duret tok tapi buntoen ki bajukeun tapi soro sambi nganikah. Nggih. Sebiasan langka kalake di sepora buk bibi ibu sepora impian nikah ibu gula impian bibi gula lok teke mun sampean masuk neraka bi bu buk lok teke tretan gula sampean bele gula sampean korangin mun asala nyentak fuluman nikah ekeding sampai petong Roma pakari telur Roma apa kak mun si asala apa sih korangin ya cek langsung ambu lah jelas lo kira bisa bu buk pak bi lo biar bisa tak korangin selangka kolangin nak kanak kini si ampo langka si semua dewasa didik SMP SMA karing tuan si ampo congoco ye pol lagi cek pol lagi lek mun terodiin jembara lek mun terodiin bunga lek wallahi wan nabi mun congocoan ring tua duaan sedalek wallahi wan nabi tak kira jember marah pacalang daim si asojud le alek pola beda santre segita abali pacalang sampai duaan telengah sampai tongkaan pada burin ketang seumpama aja rontoron bejang sonat tapi nyakeen naten ring duaan wallahi lo gara-gara tuga Allah marah ipa madura wi kula apa mah beda le ale mun padene kene anik kanika beda masuk akal lah make si kalam bibiru si tedung make bentak jalan anak-anak kene tapi mun sela semua raja lah semua songut nih kala pelak ngergu rokok nih sabora jek kalangkah pamapan pabagus palambe pasopan muntero oliah ridon Gusti Allah mun kula Pak Bu ajunan reng Allah taala nika ridho napa punten ka kaula ben ajunan ebeleenna maleoning mun tero oning aja Allah taala ridho ka kaula ben ajunan jeling alis sebapak ben ibu kaula olatin selera muljan bapak ben ibu kaula mun selera muan ales sebapak ben ibu kaula nika bunga kala benteng ka kulin kaula sesopan mun muan bapak ben ibu kaula nika jemper asabab akhlak ke kaula semapan wallahi Allah taala ridha ka kaula ben ajunan tapi sabalikah Pak Alemin tapi sering makersok ales sebapak ben ibu sering mapekel dak ka bapak ben ibu mapekel dak ka bapak ben ibu wallahi Allah taala lo ridha ka kaula ben ajunan bila kaula ajunan odi ialam dunya sisa kecil nika ben lo sampai setengah jam bahkan bada debuan nika odi nengi ialam dunya nika pada bi ambu ngau pesa kecil kaula ajunan mun pas ta oleh ridon Allah ka kamma apa bu mangkan nengi kuburan nih kalau itemu cek berempat ibu tahun berempat juta tahun ning kuburan mangken ya lamberja nih kah si tempatin bujuk telok nih kah oleh sana apa tahun kah mangken banyak tahun pun ki kurang sana apa tahun nak ki Pak Ustad bujuk si telok nih kah bedaan ya lam kubur bedaan ya lamberja pada lo oning bila tepe kiamat apin dapas tempat tak lagi jadi alam kubur nikah beni alam dunya beni alam akhirat ki maleoning male paham alam kubur Pak Bu otaba garis miring alam berza nikah beni alam dunya beni alam akhirat nikah ki tak masuk ke akhirat alam kubur Pak Bu